Ni mudagan sa local Indoro, number 1 si Dodot on the mix from Salay. Oh, si Dibon. Yan yung naka-kill X oh. Number 333 si Arjun Pala dayon og si Kinkin Kulot. Kinkin Hinulos dayon og kining taga barangay Bagubad oh, nga rider. Bago pa rin nagapilapil dula ni mga bata. Muna mudagan sa final local Indoro. Ang gahi sa Salay nara. Ang gahi sa Salay Dodot Trail Vlog. Kung gahi sa Salay, gahi po na singog ni, gahi po na singog. Gahi og now. Final local Indoro. Whole shot. Kinkin Hinulos. Ikatulo Arjun Palad. Ikadua na si Arjun. Ikadua. Kinkin Hinulos na kuna. Kinkin Hinulos. Ikaw pa si Kinkin Kulot. Ikatulo tong Kuang Kilex. Aman si Dodot, ikalima Dodot, ikapla Dodot, ika unom? Dodot, ikaw unom? Hala! Natumba! Natumba ang isa, tuwara, natumba! Ayay! Sayang ikilig sa tumba! Kinkin Arjun pala, dikit! Ikaw pat, Dibon, ikaw pat. Ala, Dodo to, ala. Ala, bakbakanay. Arjun Palad o Kinkin Hinulos. From Balay-Balay City, Alingog City. Allah. Ikaw pat, Dibon, ikaw pat. Agad nakuha si Dodot. KLX versus CRF po. Lara ba siya? Nara Dibon, Dibon. Nara Kikin. Sawa na nagiwin ang nakin. Atay plat sa Kikin. Ala, maapsang isang Dibon karon ba? Sa kilid na yan ko ano? Dinaganan. Grabe Dibon ah. Miradot. Hey, hey. Lah dikit na si Arjun ko ano.
Didikit na si Arjo ni Kinkin, didikit na. White flag na, white flag, white flag, white flag. Ala si Dimon. Ala. Gahi ka Dimon no. Ala. Nakuha gini Dimon si Kinkin. Ala. Ikatulo na si Dimon. Nakuha gyud. Ato nakita sa video, sayang kayo, wala nakita sa video. Okay, oy, laos. White flag pa, white flag. Ala, didikit si Arjo ni ano? Bag makanay, gwapo kay daga ni Kinkin ni Arjo no. Allah! Okay. Kinkin hinulos na ko na sa final hit sa local Indoro. Second si Arjon Palad, ikaduha si Arjon Palad. Pero namurag ko man ning local Indoro iskoray. Nanon pang iskora ni. Ug kinsa gay ang champion. Si Dibon na yung katulo. Ikaw pa sa Kinkin, welcome. Final hit local Indoro.